नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराला बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अछंती आशा कर समस्ते भल थे खुशी थे जो मैंने तो खुशी अच्छा भगवान तापर कहते ना आशीर्वाद अच्छी से मैंने खुशी अच्छा जो मैंने दुखर अच्छा एति मोर हृदय गुहारी भगवान ओठरू दुख को नहीं लुह को नहीं आखिर लुह ओठरू कांद को नहीं हसरे परिणत कर दियो बाबा बालुकेश्वर प्रभु खांकेटेश्वर ताकि तो एत राति संघर्ष करुच्ची आज काली बहुत गुड़े अनुभूति कहार मोर अच्छी किंतु कहीपारे कहीं ज्वर 3 दिन है मत राति जो उठिकी से दिन पूजा रविवार राति राति सारा अनिद्रा होती बेलपत्र बेलपत्र कौटी भी मिलूना बहुत कष्ट कर राति सारा अनिद्रा हो राति 3टारू गाधे ना 3टा 2:30 गाधे मंदिर जाकि दर्शन कर पूजा समस्त सारी सीधा आसिक शोई जा तो ज्वर पूरी रात काल दिन मान ज्वर आज जाए भी सका वीडियो बनाऊे एवं भी ज्वर कल राति कहार था ठिया पारे एत दिहात बथा से लगी कहीपारे ना एवं सका सका जहाँ भी हेल्ले न कहले से मैंने कहते भाई भौणी मैंने कि मोर टे कहतु आम निज वीडियो आम निजे देखू चलतु वीडियोटी स्टार्ट करिया वीडियोटी कहा ऊपर जाऊँगी कौटू वीडियोटी जगत कटक जगतपुर आउ घर से पाखे जो आमर अच्छी कौन कहते से केनाल बंध अच्छी जो पानी ब्रेक कर रखाई से पाखे घर मत कही मुझे से सब जिनस कहवाई चाहेनी क्या घर कौटी कौन चलतु शुणा मुहर से मुझे जहाँ शुणी मु कहूँ यही कहानी से माँ आ बापा 2 जन मिसी कही बहुत कांदी कांदी मत कही चलतु शुणु केमती कौन होता जीवन में प्रेम संपर्क आरंभ होता कॉलेज बेलू कार तो छोट छुआ बेलू माने स्कूल बेलू हो जाए कि कॉलेज बेलू होता झीटी काले पूरा भल पाठ पढ़े आउ समस्त सम्मान करे अबाटर जाएनि पाठ पढ़ार एत मन दिए से कॉलेज रे स्कूल सब जगह फास्ट हुए एमती सब जगह फास्ट होता कप जहाँ जुआड़े जाए भल माने प्राइज पाई आसे बापा माँ बहुत खुशी थे जहाँ आम झी गोटे चाकरी बाकरी कर आम मेडिकल लाइन में पढ़ू मेडिकल लाइन में पढ़ूला आईटी आम पाखे से बहुत खुशी लगुला गोटे झी एत आगू जाऊे मैंने समस्ते तो खुशी बापा माँ तो बापार तो बेसी झी पसंद ना जो भाई माने कि भौणी माने कि बापा माने देखुव जापार मु कहूँ जो कथा झील मैंने हूँ बापा माँ बापांकर गेला झी आउ भौणी मान तो माँ ना जो भाई मान तो माँ जे जहाँ भी बहुत भल पाई भितर झगड़ा हांटी घर किसी नाला पूरा बढ़िया घर था गोटे झील बापा माँ बापार गोटे फल दुकान अच्छी जहाँ भी हो दुखे सुखे चली जाते मेडिकल कॉलेज रे कष्ट मष्ट कर बापा पढ़े से मेडिकल कॉलेज से पाठ पढ़ू पढ़ू से गोटे पुओ सहित देखा होगा भर प्रेम संपर्क घटीला प्रेम संपर्क घटे जेहेतु सी हॉस्टेल अच्छी जानी प्रेम संपर्क घटला माने आस्ते 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 तुम बुलाबुली कर बुलाबुली करू फिजिकाल हम फिजिकाल हो होटेल लॉज रूम फूम सब हम आदि को 100-2% झी अच्छा आ पुओ अच्छा से सब जिन जिते कष्ट हो बर से सब जिन चाहिए ना किंतु आउ कि झी अच्छा हो तो हो जाए आटा तो प्रेम से तो थाए से नथिले झगड़ा हांटी बहे हम से जहाँ भी हो भितर होता से जाती पुरी बुलापाई सी बीच जगन्नाथ दर्शन करने जाती सेठी रूम फूम बुक कर रुहति रहा भितर शारीरिक संपर्क हुए राति सारा रुहति झीटा जाए घरे कही नाला पुओटा भी कही नाला जगन्नाथ दर्शन कर आसती एमती 2-3 थर जाइए गलापर से दिन गले रेमाल डैम जो जाइए रेमाल डैम एटा कौटी रेमाल डैमटा मोर ख्याल नहीं किंतु रेमाल डैम जाइए रेमाल डैम शीत दिनिया कथा से कहे सेठी बुलाबुली कर आइले 3 दिन जाक रही भितर झील को बापा माँ जिते फोन कर फोन स्विच ऑफ चार्ज ना बोली स्विच ऑफ किंतु सी भावुं झीर किसी असुविधा है कौन है कौन ना एम सब भावुं जो 2 दिन गला 3 दिन बेले आसिक हॉस्टेल पहुँचले कि झील कुआड़े गला सेठी कहले झील कहीकि जाइए घर को बोली
कि मु घर को जाऊँ हॉस्टेल भी जाना घर को जाऊँ कहीकि जाइए सी रेमाला डैम 3 दिन जाक रहीका आउ सी तो फेरिले हेटू फेरला डायरेक्ट हॉस्टेल पलैला हॉस्टेल पलैला टीचर मैंने जो वार्डन कहले तो घर को जाई नथिलु जाइलु कुआडे आम उपर बहे प्रेसर आइला कुआडे जाइलु बापा माँ को डाकिले बापा माँ डाकिला ता बापा आसी कांदी कि कांदिला बोला तू जाऊँ से जापारे से सब जन को भल पाई बोली से कहला सी कांदी बांधी कहला मुझे भल पाई आम जाइलु बुलिया रहू रहू रहीगलु गाड़ी खराब है कि ये खराब है बाहन कले रहू रहू रहीगले तो बापा माँ बहुत कांदिले तू गोटे मात्र आमर झी अली अली झील तोर जब किसी होगला आम क्या अनेक बाट चलू तू एमती केवे भी किसी करनी तोते मोर आण एमती केवे भी किसी करू ना एति सांगे सांगे ता बापा माँ नहीं जाते घर को नेला किसी समय किसी घंटा जाइए फिर नॉर्मल होगला किछ दिन पर नॉर्मल होगला ता बापा माँ सब जानिले यही पुओ को सी भल पाऊँ बोली ता बापा माँ जाकि घर प्रस्ताव पकड़े तो ता पुअर बाप कहला तुमर आम ठू लो ग्रेड लोक तुम तलुआ लोक आम तुमको तुम घर बंधु बांधु ना पुओ जदि भूल करछि ताहले क्षमा कर दियो दी जन कथबार्ता होगी सर्ट आउट करदे तुम तुम बाटर रुह आम पु आम बाटर रहा कौन सब कथा गोटे गरीब झील बोली ता जीवन सहित खेलिबा ता देह मन प्राण सहित खेलिबा ता इज्जत सहित भी खेलिबा शेष स्वामी स्त्री संपर्क रखा शेष कहवा सी छोट जातिर लोक कि आम भाया क्वालिटी तंकर नाही ताकू आम घरे बहु बांधियानी बंधु बांधियानी बहु कर आने ये सब कथा ना यही गर्व रहिले है यही गर्व मु वीडियो माध्यम कहूँ जो मैंने टंकार गर्व देखौ टंका गर्व केवे रही ना कि रहिबो नाही भगवान हाँ आ गोटे कथा जिते टंका टंका सुना गहना देखाओ मला आम कौन नहीं जावा किसी ना मला गोटे जिनस नवा हूँ हाथ में जो टाटू फाटू करती यही टाटू नहीं जावा आछि नवा ना एथिपाई कौन सी टंका सुना पर लोभ कर नाही भल मनीषटे हे ए दुनिया आगे देखाओ समस्ते भल पाइबे समस्ते स्नेह आदर करेंगे सेठी एमती झगड़ाहांटी है से फेरी आसते तो आप माँ एमती अपमान करी हमको फेरी आसते फेरी आसला झील को कहते कि ना झील सी आम घर बंधु बांधे ना आउ छोट बड़ कथा कहते आमको सी कहला हो ठीक अच्छे मुझे पुओ सहित कथा पुओ सहित जो कथा पुओ को डाक पार्क में कथा दी जन झील पुओ दी जन कि आम कौन करवा एत सब संपर्क घटी एत भल पाया मो जीवन में मुझे कहार को भल पाई न प्रथम तुमको भल पाइली आउ तुम सहित शारीरिक संपर्क रखिली तुम सहित फिजिकाली स्वामी स्त्री संपर्क रखिली मु तुम छड़ा कहार को चाहेनी कि मरबी तो तुमरी कोल मरबी बंची तो तुम कोल बंची एमती प्राय 99% झील ए अच्छा जो मैंने गोटे पुओ पागल हो जाती बर से अन्य आड़े मुह के अनु ना अन्य पुओ ये कहला पुओ मन पूरा फिड़की जाइए घरे एमती कहते घरे आहरी गोटे कथा घरे आ गए सुंदर झीटे भल थिला वाला घर झीटे जोटे दीजिए या सुंदर झीटे से सहित कथा होली आगे से टोटाल आभार कला ना आम घरे जहाँ कहे मोर से तू तोर अलग रास्ता देख मु मोर अलग रास्ता देखी से कही नहीं जे मत आउ जड़े पसंद आसी जन सहित कथा होपर ये कहला झीटा बहुत कांदड़ी कांदड़ी आसला घर को आउ पुओटा सांगे सांगे नंबर ब्लॉक करदेला नंबर ब्लॉक कला व्हाट्सएप ब्लॉक कला फेसबुक इंस्टा फिस्टा सब ब्लॉक करदेला पूरा ब्लॉक करदेला जो नंबर ये आसिक फोन कला कांदुनी मांदुनी भगवान मुझे देखी से भौणी केते कष्ट करिछि केते भो भो कांदुची डहल विकल कांदुची मरी जाए जाऊला सी कांदुची कांदिला भितर बहुत नंबर कॉल कला ता आपा नंबर कॉल कला सांग नंबर कॉल कला कहारी नंबर से उठेलानी सब ब्लॉक मारला आउ कॉलेज जावा बंद होगा हॉस्टेल आउ गला नहीं कॉलेज जावा बंद है पाठपढ़ा बंद होगा एमती दीर्घ 6 मास काल अखिया आपिया सुखी सुखी पूरा झड़ीगला बापा माँ दीटा बहुत आड़ू गले बहुत ठाकुर बाकुर कति गले डेउरी घरे आनी बांधिले कि झील को आमर परिवर्तन कर दियो ता मन फिड़के दियो ता मन ताकत फेरी आस बहुत आड़े गले बाबा बालुकेश्वर पाखु जाइए कौन से एक नना तक 9,000 टका नहीं गले मंगल ग्रह ना काल सर्प दोष कहीं 9,000 नहीं गले गरीब लोकटा तो 9,000 नवा कथा नाला यहाँ गोटे भूल थी को नना ना भी मत कही मो ना के कह ना 9,000 टका नेला आहरी 5,000 टका मागुले ये 5,000 टका दौले मत फोन कले कहले भाई मुझे सब कथा ये 5,000 टका पर मत फोन करते
तापर ये बहुत आड़ गले गुणी गारेडी कति गले किसी लाभ होलानी तापर तार निजे झील कति कांदुनी मांदुनी होगी विष धरता खायापे हता हता खायापे ठाकुर डाकिला प्रभु मत बाट देखाब देखाओ ताही एखादी करब कराओ नहले मत दुनिया नहीं जाओ ना मुझे नदी में डेंगी मरजी ना विष खाईदेवी आज ही विष खाईदेवी विष बोतल धरला मोबाइल खोलला मो भिड गोटे जा भिडियोटा देखला कौन ताक लगे देखला गोटे भिडियो देखला गोटे देखु देखु दुईटा देखला दुईटा देखु देखु तीनटा देखला तीनटा चार्टा पाँचटा एमती देखी देखी गोटे राति देखला अखिया आपिया गोटे राति देखला खाऊ खाऊ देखो शो शो देखला पर भोर भोर मत फोन कर भाई नमस्कार मु जगतपुर कहली गाँ ना कहबी ना कि कौटी रोच कहबी ना ना कहला कहला एमती केमती असुविधा मुझे जन को भल पाई पिला बेलू के भल पाई ना भल पाई एत सब शारीरिक संपर्क रखला मु साधारण झील भाविकी सब लुटि नेला जाडे कहनी कहला सियाडे गली लुटि नेला जिते भी जहाँ कहला ये से तो संपर्क रखा रेडी है कहीं भाविला निजे बाहा हम कहीं आउ कड़े अनिया दब जदि सी नदब मिसा शारीरिक संपर्क करने दवाई ताने सी आउ कड़े मुँह मार आउ क्या भल पाए से डरी मरी सब दिए ये सब कलापर बाप माँ को जो मुझे गोटे भूल करदे वार्डन को कहली घर को जाऊँगी किंतु घर को न जाकि मुझे रेमाल डैम पलैली बुले 3 दिन से रही बुले बुलाक आसला क्रिटिकाल होगला समय प्रेम संपर्क पूरा क्रिटिकाल होगला झगड़ा आंटी है बाप माँ घर को गले प्रस्ताव पकड़ सेठी आमको छोट बड़ कही झगड़ा आंटी लगे विदा करदे आकु देखा कर पार्क मत इडू सियाड़ू कहीकि कहला भी बहुत कथा कहला तू बेसिया मेसिया तू सेमती बोली मत सांगे सांगे संपर्क रखा देदेलु नहन कहीं दे था झील अच्छा देवेनि तू कहीं सांगे सांगे मुझे आगु आगु देदेलु तू आगुरी एमती करूँ बोली देलु सीना भारी ये सब कही भो भोई कांदिला भितर मत कहला भाई मो पारे टंकाटे पैसा ना दे मुझे तुमको 400 टंकाटे दे पारि जदि मोर सक्सेस भाई होगला मु तुम हाथ में जाकि राखी बांधि ये कहला सी फोन करता कहला बापा माँ को धरते बापा माँ एमती भो भो कि कांदिकी मत समस्ते कांदी बोबेकी कही मत भी भारी दुख लगी एत बड़ दुख कहाड़ी झीटा सुखी सुखी कला काठ पड़गला भल झीटा मीडियम साइज झीटा 55-60 केजी झीटा सी आसिक 35-40 केजी होगला बापा माँ कहले भारी दुख भी लगी एमती सब घटना कहार न हो बोली 15 दिन तलर घटना ये सब थिला 15 दिन पर गोटे सप्ताह पूजा तंगर जाइए मत भारी कष्ट लगी पुओ भाई पूजा भी जाइए गोटे सप्ताह गला भगवान स्वप्न दर्शी देते पाखे साप आसी मोडी मुडा हो शोई मत सागे सागे झाड़ू बाड़ी फोन कला भाई मो पारे गोटे साप शोची कि भूल कल कि गोटे साप आसी नाग साप मोडी मुडा हो मो देहरे मोड़ी हो शोची कि मत चोट मारूना मन व्यस्त हुआ ना सक्सेस संकेत आसीगला जो दिन तुमको साप स्वप्न देखेब कि साप देख तुम जान ता 2-4 दिन 5 दिन हास्ट 10 दिन ना ता हास्ट 15 दिन आउ अधिक नुह साप जब स्वप्न देख तुमको चोट न मार था तुम पाखे था तुम घर को आसू कि ओरिजिनल साप तुम घर को आसू कि ओरिजिनल साप को गोटे देखिल भल मुड तांकर भल मुड कि दौड़ी जाऊन सेमती फेणाटे कि अन तुम पाक आसुव तान जान सक्सेस हबार समय आसीगला सी मत कि कही भाई एमती एम देखिले मैं कि ना सक्सेस समय आसीगला तापर ये कहला गोटे दिन जा सांग वीडियो छाड़ी से 2 जन को लज जा गोटे गोरा झीटे सी लज रूम भर पशिले सी वीडियो कर छाड़ा मैंने पशिबार वीडियो बाहर वीडियो छाड़ा से सांगे सांगे से लज रूम वाला जा पहुँचला बाहर सारापर जा पहुँचले 2 सांग पहुँचला कहले हाँ से 2 जन जाते रूम को आउ ये कहले रिक्वेस्ट कर भाई 100 टका दौर सांगे सांगे जाइए ना 100-200 टका दौर आ मत रूम भर छाड़ टे प्लीज टिके छाड़ आती कहीकि 2 जन गले सांगे भी से पुआटा गला जो पुआटा लजर थी गलापर से देखला बेलू जमी संपर्क है जमी जो सब जिनस यूज कराए से सब जिन यूज हो जो सब जिन आप जापारे मुझे खोली कह चाहे से सब जिन मैंने 10 मिनट पर पहुँचले ना सब जिन से रूमटा भी सेमती मानने कोतरा मतरा पड़ी आ सब जगार इड सियाड़ पड़ी जो सब इड सियाड़ मुझे कौन खराब जिन से सब जापर से सब जगह पड़ी से सांगे सांगे छाती पूरा बेहोश होगा छाती फाटीगला तो शुणिले बेहोश होगा बेहोश होगा पानी फाणी छाटिकी फेर गले स्कूटी जाते घरे पहुँचले
ପହଞ୍ଚିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଟ ସାରା ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସାଙ୍ଗଟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି 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 ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା ମା ଦିଟା କହିଲେ ବୋଲେ କାହିଁ ମା ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ସେ ଝିଅ ସିଏ ଯେତିକି ଚାହୁଁନି ତୁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଛି ଚାହୁଁନି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ ହେଲେ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ସାପ ଆସିଲା ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସିଏ ତ ତାକୁ ଲଜ୍ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ଯାହା ରଖୁଥିଲା ଯେମିତି ରଖୁଥିଲା ଲଜ୍ ରୁମ୍ ନେଇ ତା ସହିତ ସେମିତି ରଖୁଛି ପଇସା ବାଲା ପୁଅ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପଟେଇ ପଟାଇକି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ମା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମା ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଅଖିଆ ଆପିଆ ଶୋଇଲା ଭୋବ ହୋଇକି ଶୋଇଲା ଆଉ ଶୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଖାଇଲାନି ଶୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସହିପାରୁନି ଭାଇ ଆଉ କହିଲା ତମକୁ ତୁ ଲୋ ଲା କରିଛି ରାଗିବନି ଖରାପ କରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭଉଣୀ ତ ଭାଇ ଭାବିଛ ଖରାପ କହିଲା ଭାଇ ଲୋ ସହିପାରିବିନି ମରିଯିବି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ଯିଏ ମୋ ଦେହ ସହିତ ଖେଳି ଆଉ ଜଣ ସହିତ ସେମିତି ଖେଳୁଛି ଆଉ କେମିତି ମନର ମଣିଷଟା ଆଉ ଜଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ କେମିତି ସହିବି ଭାରି କାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତି ବୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲା ମୋତେ ବି ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ରାତି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତା କତିରୁ ତା ବାପା ମା' ଫୋନ୍ କହିଲେ ପୁଅ ନମସ୍କାର ମୁଁ କହିଲି କହୁନାହାନ୍ତି ତା ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ବୋବ ହୋଇକି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଲେ ଝିଅ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ନିଜ ଦେହ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ୱାର୍ଡ଼ରେ ନେଇ ପୁରେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗାଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ହାତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇଲା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କତିକି ପଠେଇଲା ପରେ ଦେଖିକି ତା ମନ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି କହିଲା ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଦେଖେ ତୁ ଆଉ ଆଶାନୀୟ କଲା ଦେଖେ ତୁ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଦୁଖେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଅଧା ବାଟରେ ନିରୀହ ଝିଅଟା ବୋଲି ଦେଖେ ଏବେ ସେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଦେଖେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅଟା ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଝିଅଟା କଥାରେ ସେ ଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଝିଅ କହିଲା ମା ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ି ତୁମେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଅ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ବାପା ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କରିଛି ଯାହା କରିଛି ଜୋତାରେ ମାର ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେହରେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବାପା ମା କତିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ମା କହିଲା ମୋତେ ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିବ କି ନାହିଁ କହିଲା ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ ଯଦି ବହେ ସେକିମ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ରାଗି ତମକୁ କହିଲା ବହେ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବି ବୋହୂ ମାନେ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତଡ଼ିଦେବି ତୁମକୁ ବହେ ମାରିକି ତୁମେ ଭଲରେ ବାହାଘର କରିବ ନା ତୁମେ ମୁଁ ତଡ଼ିଦେବି ଘରୁ ମାରିକି ତଡ଼ିଦେବି ତୁମକୁ ତେଣି ଯାହା ହେଉଛୁ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଯାହା ଖରାପ ହେଉଛୁ ଏଠି କହିଲା ତୁମେ ଶୁଣ ନ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗଡ଼ରେଜ ତାଲା ଖୋଲିଲା 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧଇଲା ତାର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହେଇଥିଲା ଚେନ୍ଟା ଧଇଲା ବାଇକ୍ ଚାବି ଧଇଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ ତୁମ ମନ ଯେତେବେଳେ ତରଳିବ ମୋତେ ତା ଘରୁ ଆଣିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା ମା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଲା ଲମ୍ବେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ଭୁଲ ମାଗିଲା କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ହେଇଯାଇଥିଲି ବାପା ମା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଦାଗ ରହିଛି ହାଲକା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ବାହାଘର କରି ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଘରଜୁଆ ହେଇକି ରହିଛି ପୁଅଟି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା କହିଲା ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାବା ଖାଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଜଳାଟା ହେଲା ମୋତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭଗବାନ ଏଇ ଉପାୟରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଆଇଡ଼ିଆଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ହିଁ ପୁରେଇଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେଇ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିକି ତରଳେଇ ତା କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ତା ବାପା ମା କିଛି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଘାତ ହେଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ବହେ ମାରିମି କି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲା ମାରିକି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଘାତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲା ବୋଲି ଝିଅଟା ବି ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା ବୋଲି ତା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସିଏ ତା ନିଜ ବାପା ମା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏବେ ଘରଜୁଆ ହେଇକି ରହିଛି ଘରଜୁଆ ତ ନୁହଁ ସେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଝିଅଟା ବି କହୁଛି ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ନହେଲେ ଆମ ଘରେ କାହିଁ ପଡ଼ି ରହିବା ତୁମକୁ କାହିଁ କିଏ ଘରଜୁଆ ବୋଲି କହିବ ଆମେ ନହେଲେ ଅଲଗା ଚାକିରି କରିବା 2 ଜଣ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ
ଚାକିରି କଲେ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରି ଘରେ ଆମେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ବି ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ ହେଇନି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ ମହାଦେବ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିରେ ଏଇ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ହାରି ଯାଇଛ, ଘର ସଂସାର ତୁମର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ସେ ତ ଏଇ 15 ଦିନର କଥା, ମାନେ ଏଇ 15 ଦିନର କଥା, 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର, ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର କରି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ସେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଦିଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏତିକି ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆମ ଘରୁ ଟିକେ ତୁମେ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ଏଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଉଛି, ହଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ନନାମାନେ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ। ତୁମେ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଯାଏଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ଦୀପ ଧୂପ ଭୋଗରାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣି ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାତଗରା, ସେଇମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେବି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କଲେ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହୁଏ। ଆପଣ ବି କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ବି ସେଇ ନାଁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ନାଁରେ ନେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ନାଉରି ହେଇ କୂଳରେ ଲଗାଉଛି, ନଈ ପାର କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଏ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଥିଲା, କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଛାତିକି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ହରି ନେଇ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱର। ମୋ ମା ମୋ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମା ପାର୍ବତୀ, ମା କାଳୀ, ମା ତାରିଣୀ ଦେବୀ, ବହୁତ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ସମସ୍ତେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।